pratiquement au niveau de toutes les unités, au niveau des hôpitaux, les thermomètres à distance pour le contrôle des militaires et des personnels civils ou militaires. Et au niveau des hôpitaux militaires, on a installé des caméras thermiques. Caméras thermiques qui, au niveau du passage des éléments à pied. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a de la température, il est signalé. Il est signalé, il y a une photo qui est prise, etc. Et à ce moment-là, on isole le passant, militaire ou civil, malade, pour un examen plus approfondi. Donc on a installé des caméras au niveau de l'hôpital central, à l'hôpital régional d'Oran, قسمتنا والمستشفى المختص تاع سطاوالي. هذه في مرحلة أولى. في كل وحدة في الجيش فيها طبيب عام يقلب المريض هذاك. ديك يحس باللي كاين حمى، كاين سعلة، كاين ماليز نيطا غريبال، يبعث للمستشفى الجهوي. المستشفى الجهوي وإلا كان في لا بروميير ريجيون المستشفى المركزي للجيش. وهنا عندنا اون فيليال مخصصة لهذاك الأمراض. يدخل يقلبوه دي سبيسياليست en infectiologie, en médecine interne. يديروا له راديو دو بومون بس سي لا سول شوز كيفو فير سي راديو دو بومون تاع الصدر، نشوفوا الا ما راهش اتان. سي هذا المريض عنده يعني كلينيك بوزيتيف، عنده اشياء اللي قلنا راه خطير، نخلوه في المستشفى اون لوسبيتاليز. Il est en confinement à l'hôpital et on attend. Si les résultats sont positifs, on commence le traitement. Et nos hôpitaux, on les a réservés. J'avais dit qu'il y a 70% من الامكانيات المستشفيات تاع الصحه العسكريه راهم فارغين لسبب الكورونا فيروس. المرضى اللي يدخلوا ثم ندخلوا اي واحد، كان مدني كان عسكري. On a créé un couloir dédié au coronavirus باش ما نخلطوش المرضى عاديين مع المرضى qui portent le coronavirus qui sont très contagieux. Donc on a déjà séparé les filières. درنا في الباركينغ تاع المستشفى المركزي للجيش درنا دي كابين ساعريان où se font les consultations de ces malades, se font les examens biologiques, les prélèvements باش نشوفوا عنده ولا ما عندوش الكورونا فيروس. وإلا كانوا مرض درنا des unités d'hospitalisation غير في بن جمة avec une unité de réanimation qui est exactement aussi au même endroit. المريض تاع الكورونا فيروس il a maintenant un couloir qui est dédié ما يتخلطش مع المرضى الاخرين. ومام المستشفى المركزي ولا المستشفى الجهوي رانا تجنبناه الان، ما همش يدخلوا غير المرضى حتى كي الدعوه تقوى. كي يكونوا مرضى بزاف اصلا ولا ندخلوا المرضى وين صبنا. هذه الاجراءات الاولى. الوحدات الكبرى عندها الهيكل الطبي تاعها، عندها لا كومباني ميديكال دو بريغاد، كومباني ميديكال دو ديفيزيون، كاين لي سونتر دو كونسلتاسيون سبيسياليزي كي سون ان بو بارتو. عندنا maintenant le diagnostic du coronavirus الآن راه في مستشفيات، ما راهش كان أطباء عامين يشوفوا الحالة، إذا شافوا الحالة فيها شك يبعثوها للمستشفى الجهوي. المستشفى الجهوي هو اللي يتكفل. رانا مفرقين، قلنا المرضى عاديين في جهة والمرضى سوسبي دو كورونا في جهة أخرى. هذاك الوقت كان un examen clinique, il y a un examen clinique, radiologie du poumon, voir s'il n'y a pas de signes, parce que c'est un virus qui attaque le poumon. Et puis si le malade il a des signes de gravité, on l'hospitalise. On l'hospitalise en isolement. On n'est pas hospitalisé avec les autres malades. Et on commence le traitement. La santé publique vient de décider d'un type de traitement, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, dont on dispose facilement, et un autre antibiotique comme on dispose dans tous les hôpitaux militaires. Et le traitement il est à notre portée. الافراد العسكريين اللي ينتموا للصحه العسكريه يكونوا مثال للاخرين dans leur comportement quotidien, par le port du masque, par le lavage des mains, par le comportement avec leurs proches. حاب يكونوا مثال tout en créant toutes les conditions surtout de sécurité sanitaire ليهم في البدايه. ليهم le port de combinaison, de cagoule, de gants, de masques, etc. et tous les produits de désinfection. هذا وضع خاص. C'est une situation particulière où il faut d'abord que l'individu se discipline lui-même. Parce que يعني قلتها بالإمكانيات الإنعاش على المستوى الوطني وعلى المستوى المستشفيات يعني العسكرية محددين، اختصاص محدد في عدد الأسرة
عدد آلات التنفس وعدد الأطباء المختصين في الإنعاش. Le virus il a un impact pulmonaire, une inflammation massive du poumon qui fait que le poumon est dépassé. On est obligé de l'assister par un appareil de ventilation artificielle. Et c'est une pathologie qui est réversible, que nous, en tant que médecins réanimateurs, on est préparé. Mais on ne peut pas soigner des centaines de malades. Ce n'est pas possible. Nos capacités, on a vu des pays développés qui m'a البلدان الغرب عندهم امكانيات اكثر منا كيلحقوا لي كاباسيتي دو رينيماسيون غلبوهم المرضى من بعد ولاو يخيروا شكون يديروا وشكون ما يديروش. وهذه سي اون ديسيزيون سور بلان ايتيك كي لورد بور لي ميدسان. Quand on doit décider qui doit vivre, qui doit mourir, c'est difficile. Et on ne voudrait pas, nous, être soumis dans cette situation-là. Et on ne voudrait pas que les gens croient que quand ils vont à l'hôpital, il est guéri. حنا موالفين كي تكون الحالة خطيرة موالفين نواجهو. واجهنا في الزمن القديم، واجهنا في لي طومبلومون دو تير، واجهنا في كاع الأزمات. دونك كي تكون الحالة خطيرة أنا متأكد باللي الجيش والصحة العسكرية يواجهوا. عندنا مستشفيات ميدان هذوك مخصصين في حالة حرب. مستشفيات الميدان نخرجوهم إذا كانت المستشفيات المدنية تغلبوا. هذوك المستشفيات عندهم الحاجة اللي مليحة فيهم سيك يسون اوتونوم حرار، نحطوه وين نحبوا يتمشى. عندهم الاستشفاء، عندهم اللابوراتوار، عندهم لا راديولوجي، عندهم لا ريانيماسيون، عندهم البلوك اوبيراتوار، وعندهم لو بروبر سورس d'énergie et de gaz, et on peut les déposer n'importe où, même en plein Sahara. Ils seront fonctionnels. عندنا les ambulances تاعنا ملاح مخدومين عندنا في تيارت. C'est des ambulances qui sont neufs, qui sont équipées. Actuellement, on a renouvelé عاودنا كاع البارك تاع سيارات الإسعاف تاع الجيش. في الأغلبية 99% راهم جدد وراهم ملاح sont fonctionnels. عندنا les ambulances de ville, un grand nombre, des ambulances tout-terrain qui peuvent aller même dans la piste. Et nous avons des ambulances tactiques qui sont en général des ambulances chenilles. Donc نستعملهم vraiment في حالة خطيرة وفي حالة بعيدة. Les ambulances, ils sont on a au niveau de tous les hôpitaux militaires, au niveau du régiment médical et au niveau de toutes les unités de santé, on a donc les ambulances médicalisées, on en dispose suffisamment. Et on pourra aider bien sûr la santé publique si elle nous sollicite et si elle demande notre aide. Actuellement, on est en train d'équiper, on a acheté les kits, ils sont à Boufarik, on a mis une équipe, on a mis parce que c'est des kits complets qui peuvent transporter de 6 à 8 malades de réanimation. Même malade grave, on peut le transporter. On est en train de les adapter pour au moins avoir un avion dans l'immédiat en cas d'évacuation ou d'évacuation dans une zone où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de structure capable de prendre en charge le malade. On est en train de les équiper. أنا في بالي على حسب ما نشوف وعلى حسب باعتقادي يعني طبيب مسير الوباء عندنا il n'a pas le même développement que في جاخر. ما عندوش la même courbe évolutive كي جاخر. وانا شخصيا عندي امل باللي الحاله تحبس كما راهي، عندي امل، ولكن هذا ما يمنعناش باش نوجدوا روحنا